وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. hande musidɓe yiɓɓe yiɗen yeli yo docteur en seeno ɓe yewtana en seeɗa fi jikku ko honto woni nokku jikku on e julɗo on e l'islamu on. ɓayɗen geli Allah subhanahu wa ta'ala ko daali ko auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mi tagirali neɗɗon e jinnaji ɗin si wona yo ɓe rewan. nelaɗo no muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum ɓe makani en ɓe maki do awa innama bu'ithtu ko mi nelira li utammima makarimal akhlaq ko fiyo mi timmin jikkuli tedduɗi ɗi. ko fi hon ɗum waɗi nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓe makirani ɗum ɗon ɓe addi jikku ngu. en andi goɗɗo ko Allah tagirani en ko fiyen rewe fiyen waw rewde Allah no Allah faalira non fiyen hewtuka Allah ye rew mo ko reweten ko hewta mo ma etoɗen jikko moƴƴa. hare ɗen tori ɗen habbi docteur Billo ɓe seeno ɓe fontano en seeɗa fi nde toɓɓere ɗo jikku ngun l'islam on jikku on e julɗo on e nder l'islam on haray ɗen habbiɓe no ɓe heɓiri feere o. allahumma salli ala muhammadi wa ali muhammadi wa sallim. hana musidɓe yiɓɓe docteur en no seenade si Allah jaɓi haray jikku o mo wonɗe yewtude fi mum ɗo. jikku himo mari ɓandu himo mari ruhu. ɓandu jikku on sen ƴetti paykun en eltimo o salli goto ha moƴƴa o ɓornoto conci yottiɗi o juulay o wara o juula e leer kadi o geli joni o wowti ɗum ɗo woni mboka e makko woni jikku makko joni ko non tun o letata e ka julde e o salligorto o sedata e salligi on tini ɗum ɗo fof tawti wano hiwragol teddingol mawɗo mum hiwro mawɗo mum ɗum ɗo fof ko ɓandu jikku on hino mari ruhu mum. ɓandu ko feere ruhu ko feere. si tawi ruhu ala ɓandu ndu nafata. ruhu on kañum kadi o wawata wonde kanko tun mo haton jini e ɓandu ndun. ka français hiɓe indira ɗum e ɓe fandora no mi yewtirɗo ni wi'ugol forme e fond. hunde nde hinde mari forme hinde mari fond no mari kene no mari nderi mum ko ɗum ɗo mi addiri ɗo waña ɓandu e ruhu. kuugal ko hunde ko ɓandu ko on ɗoni ruhu kuugal ngal kuugal moƴƴal ko anduye moƴƴo waɗirgol fi Allah hara na fi yingo hara ko Allah on tireni kono Allah faalira non haaju mum ala e yingo haaju mum ala e ɗuma e goɗɗungo ko fi Allah. hunde nde onti waɗata wo kadi hara ko waɗirta ko fi Allah na fiyo goɗɗo welto ma si tawi ko fiyo goɗɗo welto ko fiyo Allah welto hara toujours fi Allah on hino toon laaɓere reedu no e nder kuugal ngal laaɓere reedu ko ɗum ɗo woni ruhu kuugal ngal. ala kulli halin haray ɗum ɗo fof ko habborɗum e docteur en haray hay jon ɗen habbiɓe ɓe yewtan en ɗo fi jikku ngun e
wonande julɗo on e l'islamu. Allahumma salli ala Muhammadi wa ali Muhammadi wa sallim. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ بوبكر سيدي نجارة ميدون جام بينغوري جاولي جنو جام haray on tigi notike noddarnu moɗon ɗon kono ɓay hiɗon tini ko no woni saykuɓe amen ɓen yewtugol fii ko yowodiri e alhaaliji adunayankoji e lahirayankoji haray ko onon mi wawata accitange ɗum ɗon heɓon ka fonto ɗon on nelilan ɗo joni yomi ndaaru tun simi waway hollude anniya ɓay ko anniya o woni ko atti ko woni o haray on tigi ndaara si waway hollude anniya o teddina konngol moɗon ngol teddina maako moɗon ngol cheikh boubacar sidde haray o maakiɗo fi jikku o maaki fi islam o maaki fi julɗo ça c'est un très grand sujet ko sujet njano tawata yewtugol fi makko débatugol fi makko no haton jini yani ko innete kon temps puisque on jettiɗo toɓɓere fi forme et fond forme on koko yiyata goɗɗo hara on huwodira yani yiyamo apprécia so on huwodiri anda fon makko on joni o maakiɗo maako wonɗo important wonandema jikku on himo mari ko innete ko ruhu himo mari ko innete kon ruhu hara alhamdulillah rabbil alamin ko tori ɗen allah ko yo allah walanɗo wawa en faaminde ko honɗum onon faala ɗon maakude e nder misal ngal adduɗon ɗo ngal hiɗon jeli cheikh siddi jikku jikku moƴƴo on ɓay so inni jikku ko ɗiɗi c'est dans les deux sens ko jikku bonɗo no ton e jikku moƴƴo no ton kono enen ɗo haaji men ko woni mum ko fi jikku moƴƴo on ko woni jikku ko piiji buyi hawtondirta wona inne kaari no mari jikku moƴƴo ma kaari no mari jikku bonɗo wata innude jikkuji kaari ɗin ko bonɗi jikku kaari ko jikku bonɗo ɗum noon ko honɗum woni ko piiji buyi ko c'est que c'est beaucoup de choses hawtondirta e neɗɗanke on e bani adama on wona jikku makko on moƴƴo on ma bonɗo on joni e yiltite tun ɗo jama on e nokku ngotu anden jikku on ko on ɗon woni miran on jikku moƴƴo on ko on ɗon woni miran on ko si on ɗon moƴƴi o wawi tabitude o wawi wonde yani laaɓuɗo moƴƴo ko hara miran on laaɓi joni noon diina kan ara wona nder ɗon diina kan ka ara ka wona ka tumboɗon haray labama haray foti haray wawama weltorede alhaali on hunde nden neɗɗanke marɗo ɗum ɗon on joni ɗo ƴetten ɗo exemple ɓay enen e mara ka ƴetten exemple sina e ɓurna ɗo tageefo on hayril halq en ƴettay exemple e maɓɓe adoyo hiɗon andi hiɗon geli ɓe wuurduno e façon bani adama on fof ɓe wuurduno e mum ɓe wawi wuurdude ɓe fotta ɓe faamodira e façon ɓe bani adama fof yani yimɓe yi ala façon ko ɓe wuuridani e mo ɗum ɗon en ala lintude ɗo joni ɗum e ɗum mum koɓe fof kadi ɓe hawtodirno ɓe inni ɓe honɗum ɓe inni ɓe Muhammadul Amin yani holniɗo on aha jaka holnare nden hino tawaka jikku moƴƴo holnare nden no tawaka jikku moƴƴo joni ko ɓayɓe hewti on niveau ɗon
ɓe wondunoɓen kamɓe ɓen ɓe wuurdunoɓen ɓe yewno ha ɓe hewti e niveau ɓe woni Muhammadul Amin si wahayu watti arde maɓɓe si wahayu on noon ade maɓɓe ɓe gandi hari yani koynete yani Allah lando on eltiriɓe ko tawata si vous voulez fondement on base on ɗum ko honnum e yii ko jikku moƴƴo on ɗum no tawa e mum Muhammadul Amin e piiji buyi hiɗe gandi jikku moƴƴo ko kamɓe mari jikku moƴƴo ko kamɓe mari ko kamɓe yiira joni noon Allah holli en ko miran on Allah lando on prépari si waɗi ko tumbeteka miran konka nder miran haray nde toɓɓere ɗo ko toɓɓere wonde important nde duwaɗe wattande yiila e mum on gelike joni neɗɗo on en indi ko piiji buyi hawtodirta wano andirɗen noon kaari ko nunɗuɗo kaari ko gonguɗo kaari ko yani piiji ingrédient ji buyi piiji buyi hawtodirta e bani adama on si tabita e makko mo mari jikku moƴƴo gelike joni noon en andi neɗɗanke on wano aya qur'an mo adduɗon ɗa on finka neɗɗanke e jinna fi rewgol Allah ko ɗum Allah tagiri ɓe en andi neɗɗanke on na yo yaw ha e niveau o inna awa kanko ɗo lanni halas timmi yani ka needi o timmini quoi ka needi o timmini neɗɗanke on haray himo duwa andude e nder évolution makko on il doit se mettre ce que je sais pas comment je vais dire il doit se remettre en cause perpétuellement il doit se remettre en cause pour évoluer pour aller de l'avant on gelike joni si tawi neɗɗanke on ala wadde ne se remet pas en cause pour aller de l'avant haray ko honnum haray o sikka o stagnay no o stagnata piiji ɗin ko ɗiɗi ko soit a ƴawi ma a jippike mais a wonata daroɗa nokku ngol ko impossible a wata darade nokku ngotu joni ko waweten famude ɗo diina kan sen innama diina kan la première chose pi'um aran wonkun indispensable kun ka diina ko jikku moƴƴo on goɗɗo wata wonde julɗo hara wala jikku moƴƴo ko impossible a wawata ko janguɗa wo niveau mo hewtuɗa wo e gandal woni gandal diina woni gandal kala ko woni e gandal niveau mo hewtuɗa wo e croyance on kadi niveau mo hewtuɗa wo si tawi hawri a mara jikku moƴƴo a wawata wonde julɗo haray noon hiɗa inniti julɗo haray hiɗa noddi hoorema an ka julɗo ma an ka wonɗo juulude kono ɗum julɗoyagal ngal tabiti e ma wo tuma nde heɓuɗa jikku moƴƴo on yani a wata inude hoorema ka julɗo hiɗa mari needi julɗo hara jikku moƴƴo on ala a wata inde ka julɗo hara ka a feno hara a fenay hara wonande julɗo puisque fenande tawaka e jikku moƴƴo a wata wonde innude ka julɗo hara a ño'ay ñoore tawaka e jikku moƴƴo a wawata innude ko a julɗo hara a jeenay ɗum ɗon tawaka e jikku moƴƴo yani joni ɗo question on ko honɗum woni ko question on ko honto woni posade est ce que piihum gootum bonkun e nder habitude ji maɗin e nder ko wonɗa wadde kon haraɗa wadde piiji moƴƴi yani
a okkay, a juulay, a jangay, a wolay gonga, hara piiji moƴƴi ɗin a waɗay 99%. Kono hara ɗa mari piihum gootum e muɗum bonkun e nder jikku ma. Est ce que haray hiɗa waawi tabitude ka julɗo? Ma ɗum est ce que haray hino waawe innede hiɗa mari jikku moƴƴo? Joni exemple, piiji moƴƴi ɗin fop hiɗa waɗude kono e nder mum a fenay, yani si arama okkugol ka dokko a itte zakka, a waɗa kala a ñammina miskin, a itte sadaka, a juula e nder ɗum ɗon fof a waɗay, kono hiɗa wondi e piihum tasum gotum ɓalehum hiɗa ko a haadenjo mo wolata gonga, ɗiɗo a waɗay kono a wolata gonga. est ce que an on hiɗa inne hiɗa mari jikku moƴƴo? Ko question wonni, puisque gurdam ɗam wonɗe wurde ɗam fewndo ɗo ko gurdam tawata no compliqué seeɗa. Joni ko wonɗe yewtude ko e yewte woni masalaji ɗi wallinen mo kala ara jaabano hoore mum. E yewte woni waɗen question mo kala ara jaabano hoore mum. Joni an baniyadam, puisque si tawi hawri a hewti e niveau mo hewtuɗa on, piiji moƴƴuɗi ɗin 98% a waɗay, kono hiɗa mari ton 1% e jikku ma on ko moƴƴa. On geliki est ce que an hiɗa waawe noddede jebbiliɗo al islam, puisque allah lanɗo daalani e wo kanko diina kanko ka makka ko islam. Eɗen gandi ko woni islam ko jebbilagol, yani ko honno mi faala landade ɗo, est ce que goɗɗo no waawi jebbilade 90%, oya 10% hara o jebbilaki o inne jebbiliɗo. Hare ko question wonni, yani c'est que jebbilagol ngol c'est sur toute la ligne, c'est sur toute la ligne, ko fuɗɗoto ka départ ha ka arrivé wona a jebbilike. Joni ƴetten ɗo exemple, paykum makum ayni innama ɗo rendez-vous ji no woodi, rendez-vous ji ɗin ko rendez-vous ji 10, ɗi rendez-vous ji 10 ɗo fo haray hiɗa duwaɗi arde présente ɗa e majji ko farilla na sunna de ko obligatoire. Joni ara rendez-vous ji jetati, ara rendez-vous ji jetati ma jeenayi, rata rendez-vous goto. est ce que an haray a respecti rendez-vous ji ɗi? Non, a respectani, ko ɓe innatama tina pas respecter les rendez-vous. Joni goɗɗo composiɗo waɗi évaluation moyen non ko 5, on tigi heɓi 4,50, 4,50. est ce que on tigi kontete heɓuɗo moyenne? Non, kontetake heɓuɗo moyenne, fi kala wakkili ke a hewti 4,50 kono heɓani 5. donc jebbilagol ngol a wawata jebbilade ɗo accaɗa, jebbiloɗa ɗa accaɗa, yani sa jebbiloto c'est sur toute la ligne, c'est sur toute la ligne, ka départ ha ka arrivé. haro yo allah lanɗo wallu en wawe natude e on ranɗon, puisque goɗɗo yahay ɗo janga ha ɓeynamo docteur kaari ara hara kanko himo andi o woni docteur, o ñawday économie mo il fait plein de choses, on gelike, kono hara règle ji waɗaɗi ɗin e nder gandal ngal o mari ngal, règle ji ɗin c'est des règles qu'il est tenu obligé fi yo woni docteur. règle ji no ton ko waɗata o rewa e majji ha o sutena thèse ɓennamo docteur, so jangi ha o hewti o gayni o sutenali thèse, o jangi o waɗi noppiiji ɗin fop, o prépari thèse makko o gayni, on geliki o windi fop o gayni o wallini, o yahaalo dari yeeso jury ɓe ɓen o présente témoin o souteni, ɓe watamo noddude docteur. Haray ɗo o jangi kono o noddetake docteur puisque o soutenali thèse on. Donc c'est sur toute la ligne, c'est sur toute la ligne.
donc jebbilanagol Allah ngol kadi a wawata jebbilade hande jango ronka jebbilagol faɗɗi jango jebbilaɗa faɗɗi seki an dandu si ƴawa jippo innaka marsirtano haray hiɗen duwa wattande yiila e toɓɓere e cheikh sidi andintini en nden moƴƴa fi forme on e fond on on gelike yani an a yehi a jangoyi a jangi diina a juulay a jangay a jannay a ittay zakka kono ɗum e ɗum mum haɗatama yawgol jooɗoɗa waɗa hatimere yolla goɗɗo ɗum e ɗum mum haɗatama goɗɗo aray yiida e ma yoɓe mbuuɗi fiya waɗu goɗɗo goɗɗum ɗum haɗatama jango si haajuma yani e goɗɗum fi goɗɗo rewa nokkugo fiya en on goɗɗum après yaltaka yaasi innaka julɗo kono ɗi piiji kadi ɗi Allah toñiɗa hiɗa wadde ɗi est ce que a woni jebbiliɗo est ce que a naati e ka Allah lanno inni ɗo o diina kanka makko ko islam ko jebbilagol est ce que aray a naati e ɗo ko question on ni est ce que a naati e ɗo a yehi a jangoyi diina mi ƴetta fiiɗi mazhabuji wonaɗi haalede on gelke goɗɗo yaha saudi o jangoya diina ha o nodde toon docteur o arta ka men o jooɗo hara jula yagal makko ngal o julori wo ma ɗum o heɓi tono wo tuma nde o aybini julɗo ɗimmo makko hara o heɓi tono wo tuma makiti makko marsi wo tuma nde o aybini julɗo ɗimmo makko mi ƴetta ɗo exemple goɗɗo jangoya saudi o ara hara makiti makko marsi wo tuma nde o waɗi audio ma tuma o waɗi émission o aybini chiyajo tawi ɗum noon kadi koko wuuruɗe hara makiti makko marsi wo tuma o waɗi audio o aybini chiyajo hara noon julɓe kadi hino dogude ɓaawo on encourage mo e hoore ɗum joni noon hiɗa inna hay kefeero on wota aybin hay kefeero on wota aybin ta aybin on gelike ñoore nden sekki ta aybin goɗɗo joni noon an hara makiti ma marsi wo tuma aybinɗa julɗo tuma aybinɗa on noon si heɓa inde tuma aybinɗa on noon si heɓa jaahu tuma aybinɗa on noon yani ko wonɗa yeeyude ko marsa billahi aleykum hara kadi jama no iwtirde ɓaawo ma no hoolima hino heɗitoma e hoore ɗum hino nananma e hoore ɗum hiɓe nananma e hoore ɗum ɓe innama ka julɗo e hoore ɗum alors que c'est des interdits tu es en train de faire alors an a wawatake noddede ka jebbilaniɗo Allah puisque hiɗa waɗude piiji ko Allah interdisi a wonani jebbiliɗo donc jangugol ngol ko feere jebbilagol ngol ko feere yiida yaada nanda ko feere goɗɗo noon no janga ha hewta e martaba gandal makko ngal waɗa mo jebbiliɗo goɗɗo kadi no janga ha hewta e niveau towuɗo o salo jebbilade puisque hara mo andi kono o salo jebbilade haray ko yen wattan yiila moƴƴa no samatu cheikh siddi makiri ɗo noon fi piiji ɗin fi honɗum piiji ɗin no metti fiyu piiji ɗin hiɗi metti fi min personnel am min ɗo yomi arde mi waɗa audioji mi waajo goɗɗo
yomi waajo taw hoore am probléme on fof ko ɗo woni ɗo yomi wadde audio mi waajo goɗɗo fii on tigi dartu alhaali makko fii on tigi dartu hoore makko fii on tigi dartu needi ko o jogitani islam kon ko hoore an taw mi duwa fuɗɗorde. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Goɗɗo o ta o yahu o jangoya ma ɗum kala ka o woni ta o jangu o haa o heɓa niveau towuɗo hara ko jama on o jangani hara ko fii jama on o jangani o ronka ƴettude taw gandal ngal o waɗa ngal fii hoore makko puisque hande ko ɓuri heewude kon ko ɗum suttiɗen ko ɗum wonɗe wuurde yaani jangoya arta hara tu es prompt tu es apte e waajagol jama on hara kala mo yiwɗa yiɗa waajoto a wowlaya ɗum annoto tu fais beaucoup d'efforts dans ce sens mais est ce que en personnellement hara gandal ma ngal ala ngal gollitirde fi needi ma ndin en personnel puisque Cheikh Sidi ko fi needi ɓe yewti ɗo puisque sa jangoyi koyo gandal ma ngal ne'e ƴetta needi ko gandal ma ngal ne'u ma kon wattude e gandal ma ngal ne'a noon yimɓe ɓen ka yaasi ko toɓɓere wonde important sa jangoyi ari gandal ngal janguɗa ngal ƴetta ngal ne'ira hoore ma yaani needi ndin e gandal ngal wona au même niveau on faami gandal ma ngal ne'ira hoore ma heɓa needi ndin joni ƴetta needi ndin e gandal ngal yaltinana noon ɗum noon jama on ka yaasi waawa ne'ude e jannude jama on ka yaasi harana jannugol ngol tun harana jangugol ayeje ɗin tun ma janga hadiseje ɗin tun ça ne suffit pas ça ne peut pas suffire e ɗum noon tun wawata battinde kiɗe gandi gandal e needi ko piiji ɗiɗi seeduɗi joni noon goɗɗo si Allah yiɗima ha a heɓi gandal ƴettungal gandal ne'ira hoorema heɓa needi ndin kadi gandal ngal e needi ndi har ko ɗiɗo ɗiɗi bakidirɗa yaltinɗa e jama o fewndo ka wonnen ɗo fewndo ka wuruɗen ɗo ko ɓuri heewude kon ko gandal ngal woni yaltinde ko gandal ngal woni yaltinde jikkuji ɗin fon on jikkuji ɗin enen konto ɗi hatti taka forme yani c'est le mode vestimentaire et tout ce qui s'ensuit tout ce qu'on peut voir à l'œil enen ko ɗon c'est des trucs subjectifs c'est des jugements c'est carrément subjectif ko ɗon wonɗen on gelike joni noon hara wawi battinde wo si tawi ɗiɗi noon ɗi yaadi yani gandal ngal watta gandal ngal heɓuɗa ngal ne'irangal hoore ma ha heɓa needi ndi Allah lanɗo faalandi ko noon needi ndi Allah faalani ko jikku mo Allah faala on ƴettangal gandal e ndin needi yaltinana noon jama o wawa yani waɗude ko Allah lanɗo on faala ko o faala ko gandal ngal e needi e jikku on needi ndi yaani joni noon probléme on ko honto woni ko gandal ngal tun wona ɓamanede ko gandal ngal tun wona ɗaɓɓitede ko gandal ngal tun wona doganede jikku on yeggitama balma jikku on haysi o yeggitaka awa o haykama
jikku on o haykama min e woɓɓe me waddi ɗo goɗɗum ka neɓali ɓeɗe yewtude fi sujet ɓe makanilan docteur min na ɓe maki ƴette gandal ngal jikku on ƴette gandal ko wolata ko nanon ɗum ɗon koɗo jikku makko on taw ndaro ɗum ɗon ɓe yewtirilan ni ngalɗinilan kono mi waɗali débat hakkunde amin on gelike mi waɗali débat hakkunde amin puisque si gandal ngal e jikku on yaadali wawata battinde joni ƴettenno exemple ceernaɓe hino heewi wonɓe yewtude fi diina ka Facebook ɗo ka réseaux sociaux ji ɓe fuɗɗoto ɓe yewta fi diina 1 an 2 ans 3 ans hara ko gandal ngal ɓe hekkini yeeso ɓe wollira gandal vraiment si ɓe jangi aya Qur'an hara feƴƴotako ɗon si ɓe addi hadis feƴƴotako ɗon on gelike kono hara ɗum ɗo fof ɓe yewtay e réseaux sociaux ji ɗin neɓata yi'a ma nana ma yi'a vidéo ji piiji hulɓiniɗi hawniɗi ko ɓe waɗi ma ko feƴƴi e hoore maɓɓe hara ko piiji ɗi Allah yiɗa yarlaki ɗum no wadde ka réseaux sociaux ji ñande o ñande fini weeti o hiɗen sutti ceernoɓe ɓe sikketen enen hakke hiɗen naɓi ɓe dow e waware e masum hakke ɗo ko seke ko hattingol quoi on gelike kono si netti seeɗa yiyon oustage kaari ka réseaux sociaux ji ko oustage kaari ni anani audio oustage kaari ayi vidéo oustage kaari ko honɗum waɗi ɗum puisque enen ko honɗum won e ndaarude ko gandal ngal tun ndaaruɗen jikku on en wawali ndaarude ɗum ɗon kadi alors que c'est extrêmement important tout ce que tu dis julɗo on ko ɗum Allah lanno ka Qur'an ɓayo feƴƴi niveau ɓa yewti fi annabaɓe o gayni ko ɗum wayni ko siddiqin gonguɓe ɓen on gelike gonguɓe ɓen an wonɗo yettinde on an wonɗo yewtude fi diina on wakkilo hara kala aya ma kala hadis mo yewtuɗa ko yowodiri e jikku moƴƴo e nder diina kan ɗa yewtude ɗum ɗon jama on wakkilo hara ko a arano e waɗayɓe ɗum ɗon si tawi koko accete hara ko a arano e accayɓe ɗum ɗon ɓe yewtata ɓe battinayi mum joni noon si a yewti hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi sappo hiɗa yewtude fi piiji hara tu es la première personne bonnutugol ɗum ɗon hara ɓe on ɗa yewtude ɓen ko honno ɓe wonirta ko honno ɓe ƴettirtama joni ko attannaka kan nelaɗo ɗa e yi kamɓe ɓe wonno taw Amin Mouhammadul Amin si goɗɗum ngo ari no watti hoore ɗon Mouhammadul Amin kamɓe ɓe wonno Mouhammadul Amin si goɗɗum noon ari watti hoore ɗon jikku on ko o indispensable ka nder diina islam jikku on ko o indispensable gandal ngal tun gaynata haysi noon a jangi ha hewti ka plafond gandal ngal tun ngal gaynata ko impossible a wawata yawde jangoya inna a jangi ara hara ko gandal mangal wonɗa julorde e hoore musidɗo ma julɗo on fi an ya yaltitu iddaka julɗo ko impossible mi jonni exemple ya janga 10 ans 15 ans 20 ans hara golle maɗen fof ko aybingol julɗo ɗimmo ma o ƴetta exemple chiyajo no waɗi ni chiyajo woola on tigi hay piiji ɗi o wonda e mum woola on tigi piiji hara ɗi o waɗali ha hande waɗugol wowlugol ɗum ɗon haɗa ko fenugol
haray ko fenugol joni noon a jangi e ayeje e hadiseje ka fenade harmina hara ka arano e wonɓe fende hara ka arano e wonɓe fende joni noon ko ɓuri hulɓinade hara kadi jama on no iwtiri ɓawo ma no jokkuma e hoore ɗum jama on no duwa ndarude jikku on e gandal ngal ils doivent faire en parallèle ɗon jikku on e gandal ngal c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Joni tertoɗen ka diina hay jannguɗo on ƴeƴetten docteur jo ɓay ko on dogante goɗɗo ko wawi médecine o ko wawi ñawdude o hara sa yahay tun ka makko dikka so ala jikku moƴƴo dans sa pratique médicale ko wawi ñawdude wo jama o ya jama o iwteta ɓawa makko a fokkidati ɓen on ko docteur jo kono waɗaki hay sa yaral ɗon yaaro nokku goo joni a sendidiri noon on ɗon a yile mo jangi il est instruit mais jikku makko bonɗo on e nder golle makko ɗen haɗete yawgol ka makko ɗum ɗon noon ko golle fii kawore leydi ɗo ko sutiɗa joni no hakkude ma e Allah on hakkude ma e Allah on goɗɗo ko o jangi o ko andi gandal diina o sa yi o ala jikku moƴƴo a yii ɗum après ɗum e ɗum mum ferma guite ma doga kadi ɓawo makko haray quelle est la valeur ajoutée an hakkil ko Allah hokki okkuma kon e ko innuma kon ya miijito ya tasko ya andito hara quelle est la valeur ajoutée e hakkil ma kigal puisque ko ɗum woni ɓay oɗano jangi yo miijitanoma ɓay oɗano jangi yo haqqilane ɓay oɗano jangi yo taskanoma ko question ɓay oɗano jangi yo waɗane ɗi fof ça ne peut pas marcher comme ça himo wawi jangude o yewtama gandal makko ngal kono taskagol ngol haqqila ko an yiltitanto na kanko de ko an yiltitanto ko an yiltitanto joni noon so jannima diina kan o gayni si tawi momani jikku moƴƴo yaha fewjinoɗa e makko nafe so tawi mo ala jikku moƴƴo ko mari diina o yaha fewjinoɗa e makko yo Allah walle de harana jikku makko bonɗo on o jonnuma comme solution sino hara an kadi a ukkike sino hara an kadi a ukkike hara a ukkike donc jikku on no yaha e baŋngeji buyi e masalaji buyi hiɗen sutti hiɗen andi enen wonɓe ɗo ɓen fof hiɗen andi jikkuji ɗin ko honno e honto are mo kala no andi jikku mum janguɗo ma mo jangama mo kala no andi jikku mo kala kadi no andi so tawi hino jebbilani Allah goɗɗo noon si innama ɗo jebbilanagol Allah o sikki ko yawgol juula janga waɗa ɗumaji ɗin kono de l'autre côté hara kala ka pi'um bonku kadi woni hara mo telen ɗon hay so watta ko boni kon fof kono bonɗigomo ton hara winnetake ko jebbiliɗo hara o natata e rang jebbiliɓe ɓe puisque jebbilagol ngol c'est sur toute la ligne a wawata ɗoftade yedda ko impossible a wawata ɗoftade ka ɗoftiɗa ɗo yedda ɗon kadi hara wawata marsude haray on tigi yo hattu ɗo ko notagol tugari noddalu Cheikh Boubacar Siddi Bari hara yo Allah lamɗo wallu en heɓen jikku moƴƴo wawen gollirde gandal meɗen ngal ne en hoore men ne en wonkiji meɗen ɗin fii e wawa heɓude jikku moƴƴo nafitore gandal meɗen ngal puisque gandal ngal tun e ɓawo jikku moƴƴo on haray c'est compliqué ko haɗo mi wawi wonde haray c'est compliqué haray on jarama o weltanama ono Cheikh Siddi Bari on du'anama yo Allah lamɗon okku en jikku moƴƴo wonen jebbiliɓe jebbilaniɓe Allah hara e wonali jebbilaniɓe faale hara e wonali jebbilaniɓe wonkiji meɗi wonen jebbilaniɗo wonen hara koyen jebbilaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala eno Allah faalirano
اللهم صل على محمد وآل محمد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.